Alors bonjour les enfants, vous allez prendre le livre L'école des mots, quatrième année de l'enseignement primaire, la page 22. Aujourd'hui on va travailler sur... D'accord, on va travailler sur l'orthographe et la dictée. Alors la lettre S se prononce S et la lettre S se prononce K. D'accord? Bon, j'observe et je découvre. Notre professeur de français écrit au tableau. Le Maroc est un lieu de rencontre de plusieurs civilisations. Casablanca est sa capitale économique. Alors, comme vous le voyez ici, cette image ou bien ce support montre la ville, ou bien une partie de la ville de Casablanca. C'est une ville moderne, c'est la capitale économique. Là, c'est Malqtisadi del Maghreb. Alors, la première question, écrit les mots qui contiennent la lettre C. Alors, à dire, S, que. Alors, les mots que je dois écrire. Alors, notre professeur de français écrit, français, écrit au tableau, le Maroc est un lieu de rencontre de plusieurs civilisations. Casablanca est sa capitale économique. Alors, donne-moi les mots qui contiennent la lettre C, ou bien la lettre S. D'accord? Français, qui écrit au tableau. Le Maroc est un lieu de rencontre de plusieurs civilisations. Alors, civilisation. Casablanca est sa capitale économique. Alors, est-ce que la lettre C se prononce, ou bien la lettre C se prononce de la même façon dans ces mots? Non, la lettre C ne se prononce pas de la même façon. Alors, tantôt, on la prononce S comme S, et tantôt, on la prononce K. Par exemple, Casablanca. Alors ici, on a prononcé la lettre C, K. Casablanca. Ici, on l'a prononcé comme S. Civilisation. Alors, la réponse, non. Alors, je manipule et je comprends. Classe les mots du texte qui contiennent la lettre C dans le tableau suivant. Alors, C se prononce S. Par exemple, alors, français. Alors, je connais français. Aussi, alors, écrit. Je l'ai prononcé comme K. Écrit. Maroc. Alors, ici. Maroc. Rencontre. Civilisation. Ici. Civilisation. Hadarat. Casablanca. Bon, Casablanca. Capitale. Avec E. Capitale sans E, voilà, c'est le même. Économique. D'accord? Alors, deuxième question. Devant quelle lettre la lettre C se prononce-t-elle S? Alors, on va dire un résumé. Alors, on dit la lettre C. Alors, la lettre C, devant I, ou bien E, ou bien Y, se prononce S, comme S. D'accord? La lettre C, devant A, O, U, se prononce comme K. D'accord? Alors C, mais qui يكون موراها I, ولا E, ولا Y, كنطقوها بحال S. مثلا يجي بحال هكا درت بحال هكا. Alors شنو نقراها هادي؟ نقراها سي. Si. Bon, il a C حداها A. Alors je vais la prononcer K. C-O, Ko. C-U, Q. D'accord? Alors, autre chose. هاد C-A نقراها K. ولكن إلا بغيت أنا نقراها SA. شنو غندير؟ Je dois ajouter la CD بحال هكا. La CD. Alors ملي كندير la CD كتولي هادي SA. هادي كو إلا زدت حداها لا CD كتولي
سو كو إذا تحداها لا سي دي كتولي سو. داكوغ. الوغ بحال هنايا فرونسي. الوغ نورمالمون سي حداها ا، لما ما كانتش لا سي دي هادي غنقراوها فرونكي. الوغ بور لا برونونسي فرونسي جو دو اجوتي لا سي دي. داكوغ. Alors devant quelle lettre devant, on la prononce comme S lorsqu'elle est devant I, E, Y. On la prononce comme K lorsqu'elle est devant A, O, U. Alors pour prononcer C devant A, je dois ajouter la CD. K, la CD, on va dire ça, so, su. D'accord? Après vous allez voir, je retiens. Alors je retiens. راه هو تقريبا لو ريزومي ديال هادشي اللي درت انايا هنايا، ولكن فيه باش نقراو. على لا سي se prononce F devant E, I et Y. Par exemple, cerise, civilisation, cycliste. Alors, la lettre C se prononce K devant A, O, U. Par capitale, corps, culture. À la fin de certains mots devant mot ou devant une consonne, la lettre C se prononce K. Par exemple, عندنا Maroc. Alors, Maroc, هاد الكلمة هادي غير درنا لها علاش قريناها ك ما قريناش س، باسكو هنايا الموقع ديال هذا الحرف هذا جا في لا فان دو مو. جا في لا فان دو مو. لا لتر سي بلاسي على لا فان دو مو. ملي كتكون بلاسي على لا فان دو مو كنقراوها كا. ماشي في تو لي كا، ولكن هنايا غنعمل لك دوفون دون لا فان دو سيغتان مو، ماشي تو لي مو، غير لي زيكزامبل اللي عندنا هنايا. او devant اون كونسون. هنا عندنا اون كونسون. الوغ سي حداها اون كونسون، جو في لا برونونسي كا. داكور. Alors, la lettre C est écrite avec une CD devant A, O, U se prononce S. Par exemple, façade, leçon, reçu. Bon, تقريبا داكشي وليد شكون اللي هو لو ريزومي اللي درت لكم انا هنايا. الوغ كنتمنى ان الشرح واضح. كان معكم مراد والسلام عليكم. وهذه غير مساعده، هذا راه ماشي يعني الشرح، يعني انا في القسم ديالي ما غاديش نشرح دو سات فاسون، راه غادي ندخل في لي ديتاي، غنعطي دي زيكزامبل، ولكن هذه غير كمساعده للتلاميذ. نتوما عاوتاني غتشوفوا القسم ديالكم، الاستاذ ديالكم غادي يشرح لكم. والسلام عليكم ورحمه الله.